নমস্কাৰ number of factors general formula এটা question চাও okay question খুদিছে find the number of factors sum of factor product of factor of 24 আমাক n to কিয়া দিয়া আছে capital N equal to 24 okay step 1 to কি আছিল আমি first prime factorize কৰিম okay যদি আমি prime factorize কৰো 2 12 যা 2 6 যা 2 3 যা তো আমি 24 কি লিখিব পাৰিম 2 cube into 3 to the power 1 মানে prime number terms or লিখি লৈছো 2 এটা prime number 3 এটা prime number okay first point to কি আছিল number of factors okay number of factors আমি small n দি denote কৰো number of factors ৰ কাৰণে কি কৰো power to আমি plus কৰি দিও +1 আৰু multiply কৰি দিও তো এটো কি হ'ব 3 + 1 into 1 + 1 তো এটো কিমান হৈ যাব 4 into 2 মানে number of factors আমি কিমান পাই গলো 8 next to হৈ গল sum of factors okay sum of factors জনাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল 2 to the power 3 + 1 - 1 into 3 to the power 1 + 1 - 1 divided by 2 - 1 into 3 - 1 okay তো এটো পাই যাম 2 to the power 4 - 1 এটো হৈ যাব 3 to the power 2 - 1 divided by 2 - 1 হৈ যাব 1 3 - 1 হৈ যাব 2 এটোক সিম্পলিফাই কৰিলে আমি পাই যাম 60 তো আমি sum of factors কেন পাই গলো 60 next to হল product of factors okay product of factors তো আমি general formula তো কি আছিল n to the power n by 2 capital N to আমাৰ কিমান 24 okay small n to কিমান small n to আছে number of factors আমি কেন পালো 8 to the power 8 by 2 মানে 24 to the power 4 okay তো answer to এটো হৈ যাব okay ধন্যবাদ